tasnya pink pula ya, cocok sama Rozi udah itu. Apa nih Pak? Apa? Prisma. Prisma. Offset 0. 0 mm. biasa. Alangkah canggihnya barang ini 0 mili. Kesalahannya 0 ya, Bro. Mili Di lensanya, di reflektorless. Dan kita ada leveling link WP. WP. Itu tes ya? Waterpass Sokia. Di series Series berapa? B series. wah, sama kayak yang di kampus. Iya, Sama. manual ya. Enggak, Udah bisa ngebaca auto.